तेजस्वी पुरुष अम क्षेत्र राज भला तम क्षेत्र राजा सजन माने तोहि बहुत सज भला बहुत भंज कहले सिंधु तटे पुरुषोत्तम क्षेत्र राज साधु जन माने तो ही बहुत आश्चर्य कौन जहा देखियो सब आश्चर्य सबु जिनिस आश्चर्य सबु हाँ जहा देखियो जहा देखियो जहा न देखियो सी भी आश्चर्य न देखियो कौन सबु जिनिस आश्चर्य आज्ञा तभी केते जिनिस आमे आलोचना करिवा हेले 18 नला बोलिन बेटा बनो गाई बेटा बनो गाई वाला बेटा बनो गाई कोणी देले मुड़ी सीता काई हे ओ गाई वाला समस्त आम कौचे 18 नड़ा बापा कौचे 18 पुओ कहूची 18 हाथी कौचे 18 स्वामी कौचे 18 स्त्री कहूची 18 समस्त आम कौचे 18 नड़ा किंतु गणिले 19 टा कहीं कौन पाई यार कारण पुओ अच्छी। देखिवा गुगु गले सेतिकी नुह हेले भाई सीपा बछ बोली बेटा बनो गाई बेटा बनो गाई वाला बेटा बनो गणी बेले मुड़ी सीता काई हे ओ गाई वाला काई हे ओ गाई समस्त आम कौचे भाई सीपा बछ गणिले 19 टा ଆଉ ତିନିଟା ଗଲା ପରେ ହେଇ ଯାଇଚି ସାरे ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଅଛି 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 କହିବା ପୁଅ ଦେଖିଆ ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସିନା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବା କେମିତି ନବା ଯେତିକି ଆମେ ଏଠି ଅଛେ ଯେତିକି ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବା ସମସ୍ତେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡା କରିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ରୋଲର ଶୋଇଛି ଦ୍ୱାରେ ନେଇଯିବା ସେଇଟା ଆରେ ସେଟା ସବୁ ଡେରି ହବ ଯାନବାହନ ଗଲେ ଡେରି ହବ ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ଯିବା ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ମନ ଗାଜେ ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ମନ ଗାଜେ ଏଇ ମନ କତୁନାଥ ପୁରିବାନା ରାଜେ ଏଇ ମନ ରାଜେ ଭଲା ପୁରିବାନା ରାଜେ ये समस्त शरीर ये थी मन चाहिए श्रीक्षेत्र धाम बुलिकी आसो मन चाहिए दिल्ली रे बुलिकी आसो मन जो चाहिए सागे सागे जीव तेणु समस्त मन को टिके श्रीक्षेत्र धाम को नहीं चल मन पुरी की जीवा चल मन पुरी की जीवा बारो रे धरी बारो रे पशिला चाल मन पुरी की जीवा बारे धरी बारे कौन बारे माने चुट्टी के धरिक जीवा ना सुनपापड़ी खाईदेवे बाड़ बेपारी अरे एठी जो नाम संकीर्तन आयोजन करा जाई कहीं ना आज जने महिषी मांकर द्वादश कीर्तन कहले 12 दिन है चली जाइछन तेणु से 12 रे धरी 12 रे बसी कौन 12 रे धरिबो कौन पुओ अभिराम परमहंस कहले 11 हेबो 24
अंतिम लभिब ब्रह्म दर्शन अच्छा अच्छा वो 11 केते 22 सी कहले 11 हवा 24 ये को पाठ सारे हां ये को पाठ ये को टंका दिया पाठनु आओ अभिराम परमहंस कहले कौन कहले कहले ये टंका सुना देई जेही पाठ साठ पढ़ी खाई पाठ साठ पढ़ी खाई पाठ साठ पढ़ी खाई कलपे बसिले बाबू रे से जाई बनानी कलपे बसिले बाबू रे से जाई बनानी कहले कुंडा देई जे पढ़ी थिबो अभिराम बाई कहे तत्व रुचि सारे हां अध घंटा ठिया हो ना घंटा ठिया काई ठिया हो समय भाई चावल मागଣା मिलुची कुंडा देगी किए पाठ पढ़ियो कुंडा किलो को 12 टका अरे तमे सेया बुझिलो आ कोन ये होची ठारो गारो कथा आज्ञा आज्ञा अभिराम परमहंस कहले हाँ। वो ये शरीर रे पवन जाउची केते 12 आंगुल जाउची आज्ञा आसुची केते आंगुल 12 से कहले ये गोटे गार रे जाउची हाँ। गोटे गार रे आसुची हाँ। ताने जाउची गोटे गार रे 12 हाँ। आसुची गोटे गार रे 12 12 केते हला 24 से कहले 11 हबो 24 24 वो और लेउटेइले हबो 88 88 केमिति अरे 88 केमति लेउटेइले होउची होला वो हाँ। कहले ये जीव आसीची बार रे हां खेला नेला करूची बार रे जीव विवार रे जीव मध्य 12 12 रे कहले आसुची बार जाउची बार भितरु बार होइला ये होची पो चारिटा बार जोगु केते 48 गोलटेले 84 ये कहले लेउटेले हबो 88 कहले आउ चारि क्वाडे रहिला कोठी रहिला देखिबा आगु गले तेणु समस्तिंक मनकु श्रीक्षेत्र धाम को जिबा पई हेले 12 रे जियाक पड़ियो तेणु आजि जो मांकर द्वादश कीर्तन अच्छा वो हाँ ताले ये जीव आसुची कोठु मरि गला परे जाए कोठी की एई कथा को जानिबा पई अच्छा जगन्नाथ दास आज्ञा 12 स्कंद तालपत्र लेखनी मुंडे हाँ ये 12 रे चले सब हाँ 12 अरे धीरे धीरे दासे कले श्रीक्षेत्र गमन श्रीक्षेत्र गमन श्रीक्षेत्र गमन बड़ देउर रे ब्रह्म करिवे दर्शन करिवे दर्शन भला करिवे दर्शन जगन्नाथ दास हाँ 12 स्कंद तालपत्र लेखनी मुंडे अच्छा। जानिबा पई ए जीव आसुची कोठु मरि गला परे जाए कोठी की गरुड़ स्तंभ पछपटे जाकी छिड़ा अच्छा प्रभु जानी गले हाँ। प्रभु कहले दासे ओ। तमे संध्या बेल को कुआडे आइलो कुआडे आइली कोन तमे जानना जे मत पचारछ हैं ମୁଁ କୁଆଡେ तो ଆଇଛି? कीर्तन गणेश आसु भागवत प्रधान हाँ। हैं तले तुमे कहि पारिबो कि चिंतामणि तुमे कहि पारिबो कि चिंतामणि तुमे कहि पारिबो कि चिंतामणि तुम भागवत गीता चरित नचिता भागवत गीता चरित नचिता केते जण वैकुंठ ने रानी तुमे कहि पारिबो कि चिंतामणि तुमे कहि पारिबो कि चिंतामणि जय प्रभु तम भागवत गीता चैतन्य चिता केते जण टिके वैकुंठ रे नै कि बसैलनी मते टिके कहलो कहलो प्रभु कहले दासे तमे एई कथा मते पचारिलो आ काहक बतेरी अरे मोर दायित्व होची पालन करता हां ए मानव मले केते गले केते सेतरे मोर किछि अंश नै नाही ना ताले कहबो की कहबो कि हां कले कल्पवट मूले छंती कपाल मोचन कपाल मोचन मला कपाल मोचन हंकुते खरे रे कर तु दर्शन मला कर तु दर्शन प्रभु कहले दासे कल्पवट मूଳରେ कपाल मोचन महादेव अछन अच्छा। तांको पाखकु गले हाँ। से सब कथा कहदे ठीक श्री कहबे जगन्नाथ दास हाँ। जाकी कल्पवट मूଳରେ कपाल मोचन महादेवଙ୍କ पाखरे अच्छा। अधिया पई अच्छा। ये 3 दिनर शेष दिन हाँ। देवदेव महादेव आविर्भाव ओ, हेले। हेले दासे ओ। तमे मो द्वारे काहे की तम सोच द्वारे काई सोची प्रभु कोन तमे जानना जे मते पचारछ कहले प्रभु हाँ। ए जीव आसुची कोडू मरि गला परे जाए कोठी मते टिके कहलो महादेव कहले दासे ओ। तमे एई कथा मते पचारिलो हां आ काहक मो बतेरी जीवन रे मु गोटे घर करिनी ଆଉ? 1000 घर भांगिला पिला भंगा लोक हाତରେ पहिले ତ ଆମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା
अरे मो कथा पड़ी ଆଉ ଆପଣ ତ महादेव कहले आज्ञा। दासे कहले प्रभु मु बुझी पारिली ବୁଝିପାରିଲି। प्रभु कहले दासे बुझी पाइलनी कौन कौन? तम शरीर भितरे हाँ। जे पर्यंत शिव आउ नारायण थिबे हाँ। तम चारिबाहा चालुथिबो हाँ। जेतले शिव नारायण छाड़ी की चली जिबे हाँ। कौन कहले ହବ कहले छुईबे नाही तोते कहिबे मोरा कहिबे मोरा बरा कहिबे मोरा सखन काठ पुरी होई भालोरा होई भालोरा मोरा होई भालोरा ये शिव कहि पारुना ନା ब्रह्मा कहि पारुना ନା जगन्नाथ मध्य कहि पारुना କେହି କହିପାରିବେନି ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି तमर कम बुद्धि ମୁଁ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ। ତାହେଲେ କଥା ये जीव आସୁଛି କୋଉଠୁ ହଁ। ମରିଗଲା ପରେ ଯାଏ କୋଉଠି କୋଉଠିକି ଯାଏ ସମସ୍ତେ ମୋରି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ ବାବୁ କଣ ଯାଉନି ମୋରି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରା ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲେ ଶ୍ମଶାନ ହେଇଠି ମୋରି ପାଖକୁ ଗଲେ ନା ଆଉ। ଆରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଯୋଉ ହଁ, ଅଛ ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଯାଉଛି କଣ ଏଇ ସବୁ ଯେତେ ମରି ସବୁ ଯାଏ ସେଇଠିକି ଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠିକି ସବୁ ଶବ ଯାଉଛି ହଁ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଜୀବ କଥା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ହଁ ମରିଗଲା ପରେ ଯାଏ କୋଉଠି ବହୁତ ଜାଗା ଗଲା, ଯେତେବେଳେ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆର ଉତ୍ତର ଦବ କିଏ ହଁ। ହଁ? ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ବଳରାମ ଦାସ ହଁ। କହିଲେ ଏ ତିନି ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଉପରେ ତିନି ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଉପରେ ଆଉ ପୁଣି ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପୁଣି ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କହିଲେ ଏ ତିନି ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏ ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ହଁ। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି ସିଏ ହେଲା ଗୁରୁ ଗୁରୁ କିଏ ଗୁରୁ କିଏ ସେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ହଁ, ହଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁରୁ କାହାକୁ କହିବା? କହିଲେ କଳି ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ସଙ୍ଗେ କେହବ ସମର୍ଥ ତାହେଲେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଚକ୍ର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ କିଏ ସେ? ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ କହିବା? ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତ କାଠରେ ତିଆରି ନୁହଁ ସଜନା କାଠ ନହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଠ ନାଇଁ ରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ହଉଛି ତା ଘର କୋଉଠି ତା ଘର ହଁ। ପୁରୀରେ ପୁରୀରେ ନୁହେଁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ତାର- ତାହେଲେ ତ୍ରିକୁଟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମବାସ ହେ ବ୍ରହ୍ମବାସ ତ୍ରିକୁଟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମବାସ ହେ ବ୍ରହ୍ମବାସ ସେଠାରୁ ସବଦ ପ୍ରକାଶ ହେ ଯେ ପ୍ରକାଶ ସେଠାରୁ ସବଦ ପ୍ରକାଶ ହେ ଯେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତ୍ରିକୁଟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମବାସ ତ୍ରିକୁଟ କୋଉଟା ନାଇଁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ୟା ପରେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମବାସ ହେଲେ ବୋଲା ହାତ ପରେ ଦେଖ କାଉଁରୀ ପାଟଣା ଆରେ ଭଲା କାଉଁରୀ ପାଟଣା ହାତ ଚଉକେ ସେଠାରେ ଅମନ ପାଟଣା ଅମନ ପାଟଣା ଭଲା ଅମନ ପାଟଣା ଅମନ ପାଟଣା ଭଲା ଅମନ ପାଟଣା ଆରେ ଗୋଲାହାଟ କୋଉଟା ମସ୍ତକଟା ଏ ମସ୍ତକର ଆୟତନ ହେଲା ଗୋଲ ଆଜ୍ଞା। ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ମାପିବ ହାତେ ଆଉ ଚକେ ଚକେ। କୁହ, ହଁ। ଯଦି ଏ ମସ୍ତକଟା ଗୋଟେ ହାତ ହେଲା ହେଲା। ଏ ହାତରେ କେତେ ଜଣ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଁ? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 12ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ବାର ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ 12 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବିକା ହଉଛି କଣ ହଁ। ଦିଟା ଜିନିଷ କଣ ଦିଟା? ତାକୁ କିଣୁଛି କିଏ ସେ ବିକୁଛି କିଏ କିଏ ସେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ହେଲେ ରାମକୁ ପଚାରନ୍ତି ମରାଳେ ରାମକୁ ପଚାରନ୍ତି ମରାଳେ ନାମ ବଣିଆ ପକାଇଛି ପସରା ନାମ ବଣିଆ ପକାଇଛି ପସରା ମାୟା ନିର୍ମାୟା ପୁତୁଳି ବିକୁଛି ପରା ମାୟା ନିର୍ମାୟା ପୁତୁଳି ବିକୁଛି ପରା ହେଲେ ରାମ ହାତେ
ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଅମୃତ କୋରା ରାମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମସ୍ତକଟା ଯଦି ଗୋଟେ ହାତ ହେଲା ଏ ହାତରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ 21 ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା ରହି ଖେଳରେ ବେନି ଭାଗ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି 12 ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ତାର 12 ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ଭେଦ ବ୍ରହ୍ମ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ମଣିମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭୟ ବ୍ରହ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ରହ୍ମ ଏମିତି 12 ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏସବୁ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ବିକା ହଉଛି କଣ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ମାୟାର ପୁଟୁଳି ଗୋଟେ ହେଲା ମାୟା ପୁଟୁଳି ଅଛି ଜୀବ ହାତରେ ମାୟା ପୁଟୁଳି ଅଛି ପରମା ହେଲେ ଜୀବ ପରମ ଦୁଇଙ୍କର ବିଚାର ଜୀବ ପରମ ଦୁଇଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲ ଏ ଘରୁ ହୋଇ ଯିବା ଜୀବ ପରମ ଦୁଇଙ୍କର ବିଚାର ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲି କାହାର କୋଉ ଦିନ ହାତ ସରିବ ବେପାର ସରିଲେ ଯିବ